محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعباده شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن حضرة كل ربنا ذي الجلال وأئمة الأرض رضي عنهم ومن حضرة جميع الكرمين الكرمية جبر رسول الله محمد ومن حضرة الحبيب وبركة الأسلام حبيب كرم الأسلام برسم كسبول ودس الله سرر من درجات رسالتهم سبحان حضرة جميع المسلمين سبحان حضرة الحبيب وقد الأسلام حبيب كرم الأسلام برسم كسبول سبحان حضرة جميع المسلمين المسجد التقوى والمدرسة السلفية والبنات والمدرسة الاتحاد والمدرسة المعدين والمعادن الشبان والغربية والقرآن والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين لها والمسؤولين الذين سبقونا بالإيمان وحضرة جميع أئمة القرى ورواتهم وطرق مجمع بكر القرآن وقال بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن سيدنا الشيخ محمد الرناوي القدس الله سرر ودرجات سردين Bismillah hadrati Indonesia menasubar semisi syarah ahmadi wa sallallahu alaihi wasallam bismillah hadrati ila ruhi ajizati syawalin harawi bismillah hadrati ila ruhi al-malifadani kitabin asfahi ibadah Syekh Muhammad bin Nawawi al-Jali wa sallim wa qadar salati bismillah hadrati ila ruhi man hawara dan majlis wa susan abaina wa ummatina jaddatin dan jaddatina wa syekhi masyakhina syahdillahi lana wa lahu al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثامنة عشرة. وعن إبراهيم النخعي إنما هلك من هلك قبلكم بثلاث خصال بفضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai saat ini, detik ini kita masih dianugerahi berupa kesehatan, kesempatan, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بقولنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut, apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pada makalah yang ke-18, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang
ke-17 yaitu 3 tanda orang yang paling bahagia. Nah, kelanjutannya dari 18 ialah menjelaskan tentang 3 hal penyebab celaka. Nah, kalau kemarin tanda-tanda itu ada 3, orang tersebut paling bahagia. Nah, sekarang 3 hal yang menyebabkan celaka. Nah, apa semua itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu asyra. Adapun maqalah yang ke-18 An Ibrahim An-Nakhai, yaitu diceritakan dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai ini adalah tabi'in. Tabi'in itu tidak berjumpa dengan Rasulullah, akan tetapi beliau ini belajar dengan langsung dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau ini termasuk ulama ahli hadis, ahli tasawuf, menghafal sekian ribu hadis. Dan belajarnya dengan para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya innama halaka, sesungguhnya kerusakan, sesungguhnya suatu kerusakan, innama halakaman, yaitu sesungguhnya kerusakan seseorang, innama halaka ang pestine kerusakan man halaka qablakum, yaitu kerusakan seseorang sebelum kalian, bisalah sikhisolin, yaitu sebab 3 perkara. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelum kalian semua itu, yaitu pada zaman dulu-dulu, itu disebabkan bisalah sikhisolin, karena 3 perkara. Yang pertama ialah bifudulil kalam, yaitu dengan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam berkata-kata atau berbicara. Jadi ngecuprus, banyak bicara. Makanya ada peribahasa tong kosong berbunyi nyaring. Itu nandakno kalau di dalamnya itu tidak ada isinya. Ngecuprus sana sini. Jadi banyak bicara, tapi sebagaimana definisi orang yang bodoh, bicara dulu kanan kiri, habis itu baru mikir apa ya yang saya bicarakan. Jadi bifudulil kalam, dengan banyaknya bicara, itu bisa menyebabkan kerusakan. Makanya sekali lagi, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berucaplah yang baik-baik. Jangan banyak bicara kalau memang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau ngaji gini ya betulnya banyak bicara karena manfaatnya. Nah, cuprus di teras habis maghrib,
nak ngerebut masalah panen tomat di rumah harus ganti tema goreng seger. Maksudnya berbicara yang tidak ada manfaatnya ini bisa menyebabkan sebuah kerusakan. Ini tanda pertama atau sebab kerusakan sebelum kita semua ini. Yang pertama ialah dengan banyaknya bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, kalau memang kita tidak bisa bicara yang baik-baik, maka diam saja. Karena dengan bicara kelewat batas, yang mana jika membicarakan sesuatu yang tidak menyangkut kebaikan agama maupun dunia, jadi pada intinya kalau memang yang dibicarakan ini terkait agama atau bahkan dunia tapi bermanfaat, itu enggak masalah. Tapi ketika yang dibicarakan ini kurang baik, nah ini yang bisa menyebabkan kerusakan. Itu yang pertama, bifudulil kalam. Yang kedua adalah wafudulit ta'am, yaitu kelewat banyak makan. Barang dilebok nih, ada es buah, ada coto, ada soto, ada bakso, mie ayam, sugo padang, mlebu kabeh. Sampai nggak bisa nafas, sesek nafasnya. Yang bisa itu cuma mripate ketip. Cuma matanya yang ketip. Bahkan bernafas itu susah. Karena apa? Semua dikasih masuk. Nah ini juga salah satu di antara penyebab kerusakan. Hukum asal makan itu adalah mubah. Mubah itu ya mangan karepmu, gak mangan ya karepmu. Itu mubah. Dan perkara mubah ini bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram ataupun makruh, tergantung situasi dan kondisi. Ya kayak nikah ini juga mubah. Nah bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, tergantung situasi dan kondisi. Makan ini bisa menjadi wajib apabila dia tidak makan, dia akan meninggal dunia. Maka perkara mubah ini tadi bisa menjadi wajib. Nah, enggak makan nanti meninggal dunia. Bahkan ketika yang dimakan ini adalah perkara yang najis atau haram, dengan catatan tidak ada makanan selain itu. Contoh, di tengah hutan tidak ada makanan apa-apa, yang ada itu katakan B2. Ya, ini menjadi boleh dikarenakan udzur syar'i, dikarenakan darurat. Tapi makannya ya secukupnya, aja terus wah ternyata B2 enak ya, tambah. Wah itu tambahannya itu yang jadi haram. Nah itu malah didol barang. Enggak boleh. Jadi perkara yang awalnya mubah
makan ini bisa jadi wajib ketika tidak makan maka akan meninggal dunia. Bisa jadi sunnah. Sunnah ini buat katakan untuk bekal ibadah. Ya enggak terlalu lapar, ya biasa-biasa. Nah, karena mau sholat jamaah, sebelum masuk waktu sholat makan terlebih dahulu itu sunnah. Sunnah buat bekal ibadah. Bisa menjadi makruh. Contoh, sudah tahu kita masuk waktu maghrib, makanan sudah siap, berangkat jamaah dulu. Nah, pas sholat jamaah, Allahu Akbar, lupa, ayamku tadi belum tak tutup, ditabrak kucing. Habis maghrib pulang makan, nah ini makruh. Karena makanan sudah siap sebelum sholat, dia nggak makan duluan. Atau baru dikasih keluar dari majikom masih panas, sayurnya baru turun dari wajan langsung dikokok. Ini makruh. Bahkan kalau sampai melocot ya haram. Bisa menjadi haram. Ini tadi fudulil to'am, makanya lebokno kabeh, nggak ada sisa untuk bernafas untuk nanti air. Makanya ketika dikasih masuk semua, matanya kedip kayak robot, karena nggak bisa gerak wargen. Nah itu bisa menyebabkan kerusakan. Nah kalau sudah kekenyangan mau apa-apa ya nggak bisa. Mau kerja juga nggak bisa, mau ibadah juga nggak bisa. Mungkin karena itu tadi berlebihan atau kebanyakan makan. Yang terakhir ialah wafudulil manam, turu wae. Kamu mau turu ngaji subuh beliau, dia turu. Kita ya khusus, tak kira yang dua nggak tenanan, mana turu. Berlebihan dalam tidur yaitu setelah tidur tidak digunakan untuk beribadah. Ya biarpun katakan tidurnya sedikit, tapi habis tidur ini digunakan untuk selain beribadah, yaitu rasan-rasan, mangan-mangan. Yang penting apapun aktivitas kita, biarpun itu kelihatannya aktivitas dunia, tapi diniati dengan bekal ibadah. Kayak contoh makan, ya Allah saya makan agar supaya saya gunakan untuk bekal ibadah, agar supaya kuat dalam beribadah. Tidur pun begitu, ya Allah, daripada saya melek malah bermaksiat, scroll HP yang tidak ada manfaat, saya tidur ya Allah untuk bekal ibadah, agar supaya bisa bangun malam qiyamul lail. Itu selama tidur dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enak ketika dilandasi dengan ilmu. Kelihatannya itu pekerjaan dunia, tapi ketika diniati untuk bekal ibadah menjadi pahala akhirat. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا سادتنا وسلم رسولنا أجمعين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين الصبارين سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدى الصراط المستقيم صراط الذين اللهم نسألك علما نافعا وارزقني فهما وعملا صالحا ورزق وزبورك طيبا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بها زيارة حرمك وحرم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر لنا أمورنا ورتب الآخرة اللهم يسر لنا وبلغنا سرهم كهدنا بحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هاما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تدع حاجة آخر إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang harus kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi